Kabaho og puwerteng sabaa, kini ang pila lang sa mga reklamo sa mga residente nga gikahimutangan sa pasilunganan sa mga iro. Sumala sa Purok Chairman sa Purok Nangka nga sila ang nanghinaot nga mapahawa na ang mga iro human sa ilang gipahigayon nga dialogo. Sigun ni Mansueto Discarial nga dili na sila makapaabot pa og dugay, ilabi pa nga sinimana na lang og magsugod na ang abli klase sa mga kinder nga ginatuuhan nga makaapekto sa maong pagtuon. Paawaon yun sila. Mao gid ang kwan sa mga katawan Kay nga tungod lagi sa baho kag saba. Mao gid ang intensyon sa katawan nga mao na nagbuhat mi og sa tawag ani sa sulat o petition letter. Ya gi combine namo sa katanggawan. ang tag-iya sa shelter ang namahayag nga andam kining mobalhin apan ang ngayon usab nga sabton sa mga nagreklamo nga dili sayon ang pagbalhin tungod sa pinansyal nga aspeto. Sigun ni FEMA Manguramas nga isip NGO og non-profitable nga organisasyon, nagasalig lang kini sa kaugalingon nga bulsa og donasyon sa mga katawhan nga may pagpakabana sa mga hayop. Gipaklaro ni Manguramas nga ginahimo lang niini ang pag-rescue sa mga napasagdan nga mga iro. Tungod nga ginatanaw niini ang katungod sa mga naisgutan nga mabuhi. Walay problema maghawak ko kasi na ako'y lote. Na ako'y lote to na ma-transferan. At the same time, na anay architect nag-design. So, ang next to that is, ang cost na, di ba? So, kana, mobile time ko, nahatagan ko 2 years. Di ba yan na lalim, sir, na maghimo kong shelter. Kay money ang involved. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danicase sa Brigada News Jensen. Brigada News.